Chers étudiants, salam alaikum, barakallah alaikum. Alors, je vais continuer la série les collections, les tableaux, les dictionnaires. Alors, la dernière fois, هضرت لكم على l'array list. وقلنا بلي c'est une collection, ولكن قلنا بلي c'est une collection non générique. Ça veut dire non générique, ça veut dire elle accepte أي حاجة que vous allez lui donner. علاش؟ parce que une collection, une array list, elle prend les éléments ديالها على أساس أنهم c'est des instances de la classe object. Donc vous lui donnez des strings, vous lui donnez des entiers. ولكن كنا قلنا في آخر المطاف بلي ودي y a un petit problème, y a un petit inconvénient, c'est que ملي غادي تجي تريتي la collection ديالك peut-être parfois غادي يوقعوا لك des petits problèmes. Alors, toujours dans la suite de les collections, il y a la collection qui ressemble la même chose que la classe array, sauf que il y a comment elle est générique. D'accord? Qu'est-ce que ça veut dire? Elle est générique. Ça veut dire elle n'accepte pas n'importe quoi. Ça veut dire, il va déclarer une liste, les collections génériques. Par exemple, quand je vais déclarer une liste générique, il a déclaré elle accepte que des strings. D'accord, donc غادي نمشيو غير بدي string. Pardon, je vais changer de stylo. Il a accepté là, elle accepte que des strings. غادي نمشيو غير بدي string. قلنا لها غادي يكونوا فيك des objets instances d'une classe étudiant. Alors غادي تمشيو فيها غير des objets de la classe étudiant. Donc هنا vous êtes sûr بلي le contenu, هنا vous allez être sûr بلي le contenu de votre collection, d'accord, le contenu de votre collection, il a le même type. Voilà, كاع إلا بغيتو تقولوا il a le même type. يعني générique بحال إلا كنقولوا parfois elle est fortement typée. Elle est typée, elle est fortement typée. Ça veut dire غادي يكونوا فيها des objets classe voiture, يمشيو غير des voitures. فيها des entiers, يمشيو غير des entiers. Ça veut dire si vous lui donnez quelque chose d'autre, ça ne marche pas. وهنا غادي يكونوا عندنا bien sûr les indices 1 2 3 كما array list. D'accord? L'espace de nom système.collection générique contient des interfaces et des classes qui définissent les collections génériques. غادي نشوفوا حتى في les dictionnaires عندنا générique وعندنا non générique permettant aux utilisateurs de créer des collections هيا كما قلت لكم fortement typées. Ça veut dire ils vont accepter un seul type. ما يمكنلكش يكون عندك un mélange des types. Celles-ci fournissent une sécurité et des performances meilleures que les collections non génériques. شوف l'avantage ديال une collection non générique c'est que تقدر تستوكي فيها اللي بغيت. لو بروبليم ديالها سي كو ملي كتجي تبغي تباركوريها باش تشوف لو كونتوني ديالها تاكسبلواتيه غتعطيك مشاكل. كوليكسيون جينيريك لا، كتشرط عليك بلي انك ال اكسبت ان سول تيب، ولكن ملي تجي تاكسبلواتيها انت تو سي بلي اش من تيب فيها، دونك tu vas exploiter هذاك لو ميم تيب كما جو في vous montrer tout à l'heure في l'exemple. D'accord? Alors la classe list. D'accord, la classe list ولاحظوا هنا قلت لكم بلي اودي كاينه في سيستم كوليكشن بوين جينيريك، دونك سا فيدير هذا هو اليوزينغ اللي خص يكون عندنا في الترافاي ديالنا في لابليكاسيون. دونك représente une liste fortement typée d'objets, objets de même type, accessible par index. غادي نشوفوا وحدين اخرين qui sont accessibles par clé, fournit des méthodes de recherche, de tri et de manipulation de listes. Alors, هنا كان attirer l'attention ديالكم هاد les méthodes هادو ils sont les mêmes que les méthodes ديال array list. Pourquoi? Parce que il implémente les mêmes interfaces. Sa taille augmente dynamiquement au cours de l'exécution du programme. On peut remarquer sur l'exemple que cette classe a les mêmes méthodes que la classe array list. D'accord? شكون هما les méthodes اللي شفنا في array list؟ هما هادو. هلا شفنا الكاونت، شفنا الاد، شفنا الاد رينج، شفنا الانسيرت، شفنا الريموف، شفنا ريموف ات كلير، شفنا تو ري، داكوغ، شفنا سورت، ريفيرس، كونتنز، اندكس اوف. دونك هادو ils sont les mêmes في la classe array list et ils sont aussi les mêmes في la classe list. D'accord? Alors donc هنا bon après je vais vous montrer un exemple pour vous dire que c'est vraiment c'est très simple. Je vais vous montrer un exemple, ça sera ça je crois. Alors هنا si je sais pas si vous vous rappelez كان عندنا هذا c'est le même exemple اللي كنت درت معاكم ولكنني بالطابلو. من بعد ان شاء الله je vais vous donner le même exemple ولكنني نديروه بدي كوليكسيون. بحال دابا هنا هذا l'exemple هذا vous allez voir هنا
regardez هنا j'ai déclaré une collection. Une collection liste. هاد الكوليكسيون ليست هنا vous êtes obligé يكون عندكم هاد اليوزينغ. d'accord. هنا يكون عندكم system collection dot generic. d'accord. وهذه هي اللي فيها الاري ليست. هذه فيها لي كوليكسيون نون جينيريك وبوان جينيريك فيها لي كوليكسيون جينيريك. من بعد غادي نشرح لكم ديكسيونير هاش تيبل غادي نعطيكم عليهم دي زيكزامبل في لي فيديو الجايين. غير راني جامع لو تو في ان ميم اكزامبل. دونك هنا ريغاردي كاسكو جي في هنا جي ديكلاري اون ليست. هنا كتشوف لا جينيسيتي ديالها. هنا كتشوفها بلي لي جينيريك على لا كلاس étudiant. Ça veut dire elle ne va accepter que des objets instances de la classe étudiant. Bien sûr vous faites le new, ما تبقاوش تنساو الاقواس نتاع الكونستركتور. دونك سي كوم سا كون ديكلار ماشي بالضروره ستاتيك حيت حنا في لا كلاس بروغرام، مي سي كوم سا كون ديكلار اون كوليكسيون جينيريك. نقدر نجيب باغ اكزومبل ونديكلاري جو سي با موا نديكلاري ليست. d'accord par exemple وندير par exemple string. d'accord وندير par exemple هذه سميتها نو est égal à new list string par exemple بحال هكا point virgule. هنا كيسكو جي في هنا جي ديكلاري اون كوليكسيون سميتها نو، ولكن شنو غادي تبقى تاكسبتي غير دي string. وهذه وشنو كتاكسبتي؟ هذه كتاكسبتي غير دي زونتي. d'accord. alors هنا si vous remarquez donc انا غادي نمشي لا ميثود ajouter. c'est très simple. هنا j'ai fait quoi؟ هنا في la méthode ajouter regardez j'ai instancié un objet على étudiant. هنا عمرتو درت له لا سيزي ديالو كيما مولفنا نديرو باغ اكزومبل في لابارتي الاولى مع لي طابلو، وكنقول له étudiant.add او او. je peux utiliser le add ça veut dire je vais insérer à la fin. je peux utiliser le insert je vais insérer في واحد l'index. يعني هنا vous revenez les méthodes que nous avons expliquées sur ArrayList et vous allez trouver qu'ils sont les mêmes. par exemple regardez هنا qu'est-ce que je fais. هنا نخدم بواحد الفوريتش كنقول له فوريتش étudiant هذا او. donc هذا c'est la classe هذا c'est l'objet in étudiant. ça veut dire هنا votre هذا الاو هذا il va faire des références على tous les objets ديال هاد la collection étudiant. وهنا regardez je travaille بداك الاو. d'accord je l'affiche si je veux etc. donc هنا c'est comment parcourir votre liste. وهنا si vous voulez par exemple عندي هنايا واحد supprimer par exemple هنا في supprimer comme d'habitude كما درنا في l'array list. donc si vous faites remove at ça veut dire هنا entre parenthèses vous donnez l'index نتاع l'objet que vous voulez supprimer. et si vous utilisez remove هنا vous donnez la référence de l'objet que vous voulez supprimer. donc هنا يعني la seule différence اللي غادي تكون عندنا ما بين la array list et list c'est que array list n'est pas générique. ça veut dire elle accepte tout ce que vous lui donnez. ولكن list لا elle accepte simplement les objets اللي يكونوا typés en fonction de ce que vous avez donné في la déclaration. d'accord. alors هنا je vais attirer votre attention إلى واحد le point. faites très attention parce que هنا quand nous sommes en train de travailler, nous sommes en train de travailler avec une collection. d'accord. Lina il ne contient que des indices 0 1 2 3 pardon 4 d'accord 5 et ainsi de suite. هذه هي la collection نتاعنا. d'accord. يعني بحال الا بغيتو تقولوا c'est un tableau. d'accord. c'est un tableau. d'accord. ولكن il est dynamique. d'accord. un tableau il est dynamique. d'accord. ça c'est la seule différence d'accord qu'il y a entre le tableau et les collections. bien sûr حتى le tableau فيه les indices هنا la collection تاع هي فيها les indices. علاش je vous dis ça parce que inchallah la séance prochaine je veux vous parler des dictionnaires. d'accord en général. ودائما quand je vais parler غادي نولي في هذا الشرح هذا quand je parle de dictionnaire on va parler de la notion de clé. d'accord. يعني هنايا لا كوليكسيون ديالنا ما غاديش تبقى هكا. لا كوليكسيون ديالنا ديك الساعه غادي تولي فيها دو بارتي. d'accord. لا كوليكسيون ديالنا غادي يكون فيها بارتي نتاع لي كلي. d'accord. je vais vous expliquer ça inchallah la prochaine fois. وهنا غادي يكون عندنا بارتي نتاع لي valeurs. d'accord. clé valeur. d'accord. c'est ce qu'on va appeler d'ailleurs key et value. d'accord. tous les dictionnaires bien sûr عاوتاني في les dictionnaires عندنا les génériques وعندنا les non وعندنا les non génériques. donc votre animateur بالقاسم الشادلي vous remercie
Et Inch'Allah, on va se voir la prochaine fois pour entamer un petit peu les dictionnaires. Et bien sûr, on va finir tout ça avec des exemples concrets, فيهم ajouter, فيهم modifier, فيهم supprimer. بالنسبة لكاع les types ديال les collections اللي رحنا كنهضروا عليهم. Donc, à la prochaine fois et merci beaucoup.